চলুন চলুন, আজ আমরা রাধা নাম করতে করতে বলতে বৃন্দাবনে যাব। কি বলছে? রাধে রাধে আবার হাত নেমে গেল। সকলে হাত তুলে মাথায় ঘোমটা দেন, মাথায় ঘোমটা দেন। বৃন্দাবনে যেতে গেলে মাথায় ঘোমটা নিতে হয়। ঘোমটা দেন, সকলে ঘোমটা দেন। এখন আমাদেরকে ছেড়ে দেবো ভাবলে আমরা সবাই বৃন্দাবনে যাবো গোপী রূপে। গোপীর কোনো ছেলে আর মেয়ের ভাব হয় না। সকলে ঘোমটা নিয়ে চলুন, আর মনুষ্যী বৃন্দাবনে যাবো। মায়েরা তো আমার ঘোমটা নিয়েছে না, বাবারা তো ঠান্ডার জন্য টুপি পরে আছে, তাই তো? চলুন আজ আমরা সকলে মিলে যাই। ए राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधा रानी चंद्र चकोर है बिहारी, हमारी चंद्रमा जोगी गति बिहारी, राधा रानी चंद्र चकोर है बिहारी, राधा रानी चंद्रमा जोगी गति बिहारी, राधा रानी चंद्र चकोर है बिहारी, हमारी चंद्रमा कौन है बिहारी, राधा रानी चंद्र चकोर है बिहारी, राधा रानी कौन है बिहारी, राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। আর কি বলছে? রাধা রানী চন্দন সুজি है बिहारी, राधा रानी चंदन सुगंधि है बिहारी, कौन है बिहारी, राधा रानी चंदन सुगंधि है बिहारी, राधा रानी चंद्रमा सुगंध है बिहारी, राधा रानी चंदन सुगंधि है बिहारी, राधा रानी चंद्रमा सुगंध है बिहारी। राधे राधे সকলে নাম তুলে রাধে রাধে জপ চলে आएंगे बिहारी, चली जगो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, বলুন তো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় কি বলেছিলাম? কি বলেছিলাম? আলোচ্য বিষয় মা, তাই তো? বাসক সজ্জিকা মা। হ্যাঁ গো, রাধা